କୋଳରେ ବସି ଟିକେ ହବୁ ଅନ୍ଧାର ରାତି ଛାତିରେ ଲାଗିଛି ନିଆଁ ତୁ କଷି କଡ଼ିଆକୁ ମୁଁ ହଠାତ୍ କଣ୍ଡିରା ଆଲାସ ଆଲାସ ଟିକେ ହନିମୁନ କରିବା ମହାନ୍ତି ମୋର ଯାହା ଜଣା ପଡୁଛି ଏଡେ ବଡ ହାଇୱେ ଚଲେଇବା ତୁମର ଆଉ ଷ୍ଟେରିଂ କରି କାମ ଦବ ମୁଁ ତାକୁ କଣ କରୁଛନ୍ତି ଜାଣିଥିଲି ସାରେ ପୁରା ତଳୁ ପୂର୍ବନ୍ଦ ଖାଲି ଦେଖିବେ ହେଇଠି ମା ଯାଇଲୁ ଆମ ବାବୁ ନା ପକା କଟୁଆ ହେଇଠି ମଦ ଡବେ ପିଇଦେଲେ ତାଙ୍କ ବଡି ପୁରା ଗରମ ହେଇଯାଉଛି ଆଲୋ ବାପୁକୁ ଦେଇ ଦଉନୁ ଏଠି ଶୁଣୁ ସିଏ ଜମା ମାଗଣା ନିଅନ୍ତିନି ଲୋ ଟଙ୍କା ଦେବେ ଟଙ୍କା ହ୍ୟାଲୋ तो माँ भौणी मो माई को कौन सम्मान आगे सब कहीं रानी कहीं चंद्र कहीं नारे हाँ आप इमिति का पाने दियंतु पूरा दिन गाउथिबो गुण गाउथिबो रखुथिबो तुम्हें मन मते केही भी जति छिलबा चेष्टा करो ताहले मो चंडी रूप देखिबो मन तो साची देती चुपचाप तुम्हें माने को चली जाओ मो बहु कहूतिला मुसा कोड़े चुतियाटा महादी ए टोकीटा कौन कहिला सला मते चंडी रूप देखिबो किंतु ए साली जानिनी मो देहरे काळसी लागिबो तापरे मु तांडव करबी तांडव ए टोकी संभाळी पारिबो तो मु मोटा मांदी टोकीटा तम मेसिन देखियो ना पूरा हार फेल कर दबो महाती तम मेसिन की दंडा मत रे मकर महाती टोकीटा गुली गुली आटा हेइछि एठी तेको देखिकी मोर गीत गायब इच्छा होछि सारे गाउ नाती गाइबी आपनकर जो कंठ ना हां अच्छा पूरा सानु कुमार महाती हां कहू नाती एठी हमरो कवि लिखिले आ कोन लिखिले कवि बुढ़ा मास्टर लिखिले कोन लिखिले ए बिलसर सर पानी बोही गलानी ए बिलसर सर पानी बोही गलानी ए सचल लगे गलगल लगे ए सचल लगे गलगल लगे तूने हेलाई ए सचल लगे गलगल लगे तूने हेलाई हेलो एठी तो चित्कार केही सुनिबे एठी केवल तू कहिबू आउ मु सुनिबी हाथी कहूनांती ए टोकीटा को छाड़ी दबा नहीं बाबा ए टोकीटार कोण हाथ तू भारी कष्ट होती बरे जा जा चलो जा सारे ଆପଣ କଣ ହେଇଗଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଡ ବଡ ମୋଟା ରୋଟେ ଦେଖି ଆ ଢିଙ୍କି ପୁରା କୁଟି କୁଟି ପୁରା ଆ ସେଥିପାଇଁ 6-6ଟା ଟାବଲେଟ୍ ଆଣିକି ବି ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଲି ଆ ସେଇଟା ବି ତମକୁ ଜଣାଥିବ ହେଲେ ଝିଅଟା କେମିତି ଛାଡ଼ି ଦଉଛନ୍ତି ମହାନ୍ତି କହୁନାହାନ୍ତି ପୁରା ରଡ ଏଇ ଦେଖ ଢିଙ୍କି କେମିତି ଧାନ କୁଟୁଛି ढिकी दे दुलु केलो सोमा कुटे दाना सोमा कुटे दाना ढिकी दे दुलु
ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ସ୍ତ୍ରୀ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି। ଆରେ ଆସୁନୁ, ଆରେ ଏଇଠିକି ଆ। ଏଇଠି ବସିବା, ସୁଖ ସୁଖ ହବା, ଆଉ ତାପରେ ତୋର ମୋର ହନିମୁନ କରିବା। ହନିମୁନ ହାତୀ କେଡ଼େ ନାଳୁଆ ଲୋକଟା ତମେ ଗୋ। ଆମେ ଏଠି ହନିମୁନ କରିବୁ, ତମେ ଆଖି ଫାଡ଼ି ଫାଡ଼ି ଦେଖୁଛ। ଚୁଟିଆ ସାଲା ହେଲେ ଟିକେ ଆଂଶିକ ଦୋଷ ଅଛି। ଏଇଠି ମୁଁ ମୁଣ୍ଡରେ ଗାମୁଛା ପକେଇ ଦଉଛି। ଏଇଠି ହବାଟି ମାଗୁଣି ମହାରାଜ ବାପା ଉড়িয়াକୁ মা বিহারি ধন্দা 2 নম্বরি কমান্ডার ঢাকা প্রেসিডেন্ট রাজধানী ভুবনেশ্বর ও টাউন জগন্নাথ ধাম পুরী জয় জগন্নাথ। সেইଥିପାଇଁ ତମ ବୋଉ କହୁଥିଲା ମୁସରା ଘୋଡ଼େ ଚୁତିଆ। ମତେ ଛାଡ଼ି ଦିଅ, ତାହେଲେ ସୁନ୍ଦର ଲଙ୍କା ଦୋଷ ହେଲା ପରେ ମୋ ଆଖି ଲୁହରେ ସବୁ ଗର୍ବ ଅହଙ୍କାର ଜଳି ପଡ଼ି ସବୁ ମାଟିରେ ମିଶିଯିବ। ରାବଣ ଦିହର ନିଆଁ ଲଗେଇ ଏ ସାଧାରଣ ଜନତା ଦେଖୁଥିବା ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ରାବଣ ମହିଷାସୁରକୁ ବଧ କରି ମା ଦୁର୍ଗାକୁ ମା ବୋଲି ସମର୍ଥନ କରୁଥିବା ଏଠି ଜନତା ଜଣେ ଜଣେ ବଳତ୍କାରୀ ହରେ କୃଷ୍ଣ ହରେ ରାମ କହି କଂସକୁ ରାକ୍ଷସ କହୁଥିବା ଏଠି ମଣିଷ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ କଂସ। ତୁ ସାଲି ଟୋକି ମତେ ପ୍ରବଚନ ଶିଖେଇବୁ? ଦେଖ ମୁଁ ତତେ କେମିତି ପ୍ରବଚନ ଦଉଛି, ଦେଖ। ହରିଜନ ଲୋକ ଦୁଆ ହେଲେଣି, ହେଇଠି ବାଳ କାଟିକି ପୁରା ନିର୍ବାଳ କରିଦେବେ ସାରେ। ଚାଲନ୍ତୁ ଚାଲନ୍ତୁ ଏଇଠୁ ପଳେଇବା, ଚାଲ।
बाला नांटा मरा बाला लगे मुँह सबुठी बाला जिये मौसो दुश्मनी का ना करी दिए मुँह फूल खाइला अबे बिनु लिया बाहर को चालिया से सड़क को आज ये भूजा रे पीस पीस करी हानी देती अबे बिनु लिया ये तुम्हें नाटा मरा बाला लगे मुँह सबुटी बाला जिए थोड़े मते खाइला काला करी दिए मुफुल से बिनु डोलिया रा कटा मुंडा मोटका ता कटा मुंडा पाइले मालिक मते मोटा कर टंका दब टंका काई की कोन करछन तुसे तंत्र अपराध कोन काई से सब बताए ना मो धंधा हला मर्डर करिबा अरे ओरा नहीं छी मर्डर पाई माने मो कामरे कदापि खिलाफ करे काई की कोन पाई तुम एते मो सोखा सिंदूर छड़े दबा को जिद्दी करछ अपराध कोन हमरो अरे तू सीना भाषा होई खुशीरे घर संसार कलु ए बालाटा आज जाए कहार भी यही पारुनी जिए दिने माची की भी मो कहू नथिला एमे जे उच्च स्वर रे कथा भी कहू नथिला आज ता हाथ रे पूछा किंतु काहे के सब वो कोन देखो छे बोला भाई अरे तते टिके भाई खुशी रे रही बेली गाँ छाड़ी शहर को आसिली एते बड़ शहर रे बहुत खोजिली चाकरी खंडे मिलानी बरम मो असहायतर सुजोग नहीं मो हाथ रे धरे देले बुझाली आ एमिति एक बाट रे पाद देई देई जे फेरी बार मो बाट ही पाउनी बोला भाई सो बुढ़ा बाट रो फेरी जो रक्त रे देवे तो हेले खली जो से रक्त दिनी तते महू न पड़िबो जानी छिलो सारी এই জীবনটা কেতবেলে পুলিশ গুলিরে তো নহলে সেই ফাঁসি কুণ্ডরে শেষ হয়ে যাব সে কথা কি জানি এই সারি এতে দিন পরে তো সব দেখা হলা जो सारी बाला भाई भाई दिले पागल हो जाउतला अरे ताकू आउका सकासी तो देखे बाला को बांधिले मध्य छाती रे पत्थर रखी सौची काई जाई अला तोरी खुशी रे बा मोरी खुशी ए सारी अरे तू का गुबाई छु तो स्वामी किए तमे जाको मारी बाको से जो सियो होचंती मो ना हे भगवान जाओ जाओ बेचारी तो सही तो मोर बेट हो गला नल मो सारीटा सब दिन पई बिद्ध भाई जाय जाना अब ये बालाटा सब दिन पई अनुताप नियारे जड़ी जा मो सब को हाथ तो जोड़ी देउरा होची तबे मो स्वामी को मारी देनी पिलटे दिनु से बहु कष्ट सहिचते निजे जोई अन्न को आलोकित करूचते से दीप को तमे लिभि दे भगवान को पाखरे दुखी नै जाओनी केमिति लो सारी अलो केमिति मो तो सुख संसार चढ़ाई अलो मु केबे तो आखि रे दुख देई पारिबी अलो ए सारी मु केबे तोर खुशी छड़ाई पारिबी अलो ए सारी
सिना तो प्रेम करू स्वामी आई पाइलेनी प्रेम करू तो भाई आई पारिबी ना अले तो भाई आई सारा जीवन तते सुरक्षा देबी ए सारी ए हातरे राखी बांधी मते भाई बनै दे आ सारी ए हातरे राखी बांधी मते भाई सजै दे सारा जीवन तते सुरक्षा देबी आ अले चाय जुगला
এইটা জଣେ ଭଦ୍ର ଲୋକର ଘର ଘର ଭିତରେ କେତେ ଭେଟ ଟେଷ୍ଟ ଫୋର୍ଥନାଇଟରେ ବର କନ୍ୟାଙ୍କ ବଡ଼ ପାଟି ଶୁଣିଲେ ସେମାନେ କ'ଣ ଭାବିବେ ଟିକେ ଚିନ୍ତା କରିପାରୁଛ ତମେ ଯାହା କହୁଛ ସେ କଥା ଚିନ୍ତା କରିପାରୁଛ ତ ଆଜି ଆମର ବାସର ରାତି ମଧୁ ସତ୍ୟାର ରାତି ତମେ ଚୁଟି ଖୋଲି ଯାଇ ନିଜକୁ ମରଣ କାମ କରି ସାରିଲେ ସାନ ତମେ କେବେ ଚମ୍ପା ଗଛ ଦେଖିଛ ଚମ୍ପା ଗଛର ଚମ୍ପା ଫୁଲ ଫୁଟିଲେ ଯେମିତି ଦେଖାଯାଏ ପୋକସଙ୍ଗା ଫୁଲ ଫୁଟିଲେ କ'ଣ ସେମିତି ଦେଖାଯିବ I mean to say ପାଦର ଚପଲ ପାଦ ଦେଇ ରଖିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କର ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ଚଢ଼ି କ୍ୟାପ୍ ହେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ପରିସ୍ଥିତିଟା ମହଙ୍ଗା ପଡ଼ିବ ଆରେ ମୁଁ ତମକୁ ବାହା ହେଇଛି ମୁଁ ତମ ସ୍ୱାମୀ ତମେ କିନ୍ତୁ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିଛ ମୁଁ ତମକୁ କାହିଁକି ବାହା ହେଇଛି କୋଉ କାରଣରେ ବାହା ହେଇଛି ଆଉ କୋଉ ପରିସ୍ଥିତିରେ ବାହା ହେଇଛି ତାମାନେ ଶୋଷ ଇଚ୍ଛା ସ୍ୱପ୍ନକୁ ଖବର ଦେଇ ତମକୁ ଏଇଠି ବଞ୍ଚି ରହିବାକୁ ହବ ଭୋଟ କରି ତମେ ଉଠିବ ମୁଁ ବସ୍ କହିଲେ ତମେ ବସିବ ଆଉ ଯୋଉଦିନ ମୋ କଥାରେ ଏପଟ ସେପଟ ହବ ସେଇଦିନ ଖାଲି ତମେ ନୁହଁ ତମ ଟୋଟାଲ ପରିବାରଟା ବଢିଆ କଥା ପାଲଟି ଯିବେ ପ୍ଲିଜ ସ୍ୱାମୀ ପ୍ଲିଜ ଆରେ ତମେ କୁହ ଆଜି ଯାଏ ମୁଁ ତମର କୋଉ କଥାକୁ ଅମାନ୍ୟ କରିଛି ତମରି ପାଇଁ ମୁଁ ମୋ ପରିବାରକୁ ଦୂରେଇ ଦେଲି ତମେ ପର କରିଦେଲେ ମୁଁ କାହାର ହେବି ସ୍ୱାତି ତମକୁ ମୁଁ ଆଉ ଥରେ ବି କହିଦଉଛି ଯଦି ବଞ୍ଚିବାକୁ ଚାହୁଁଛ ତାହେଲେ ମୋ ଈଶ୍ୱରରେ ବଞ୍ଚିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କର ତମ ଇଚ୍ଛାରେ ନୁହଁ କଷ୍ଟ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଚେଷ୍ଟା କରିବି କିନ୍ତୁ ତମ ବିଚ୍ଛେଦରେ ମୁଁ ଗୋଟେ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ବି ବଞ୍ଚି ପାରିବିନି କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛ ଶୋଇବାକୁ ଆଜି ଭଳି ବାସର ରାତିରେ ତମେ ଯଦି ବାହାରେ ଶୋଇବ ଲୋକମାନେ ସବୁ କ'ଣ ଭାବିବେ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ କହୁଥିଲି ଆଜି ରାତିଟା ତମେ ଏଇଠି ଶୋଇପଡ଼ ଏଇ ଘରେ ଶୋଇବି ଖଟ ଉପରେ ନୁହଁ ମ ତମ ସ୍ଥାନଟା ହଉଛି ଖଟ ତଳେ ତମେ ଶୋଇବ ଖଟ ତଳେ ଆଉ ମୁଁ ଶୋଇବି ଖଟ ଉପରେ ଯଦି ଅଜାଣତରେ କିଛି ଭୁଲ ହୋଇଯାଏ ଜୋତା ଦେଖିଛ ଏ ଜୋତାରେ ମାରି ମାରି ତମ ମୁହଁ ଭାଙ୍ଗିଦେବି এইটাକୁ ନେଇ ଖଟ ତଳେ ପାରି ଦେଇ ଶୋଇପଡ଼ ଯାଉଛି ବାଥରୁମ୍ରୁ ଟିକେ ଫ୍ରେଶ୍ କେମିତିକା ନାଟକର ନାୟକ ମୁଁ ଯେଉଁ ସ୍ୱାତିକୁ ପାଇବା ପାଇଁ ମୁଁ ମୋ ପରିବାରକୁ ଦୂରେଇ ଦେଲି ସେଇ ସ୍ୱାତି ଆଜି ମୋତେ ହଦରକାରୀ ଭାବରେ ପାଦରେ ଆଡ଼େଇ ଦେଇ ଚାଲିଗଲା ଆଉ ମୋ ହାତରେ ଧରିଦେଲା ବାସର ଶେଷ ସାନୁ ତମେ କାନ୍ଦୁଛ ଆରେ କାହିଁକି କାନ୍ଦୁଛ ବଡ଼ ଘର ବଡ଼ ଗୁମର କଥା ବଡ଼ ଲୋକିଆ ଘର ଜମି ହେଇଛ ପରା ଆରେ ଏଠି ଯେତେ କାନ୍ଦିଲେ ବି ତମ କାନ୍ଦ କେହି ଶୁଣିବେନି ମାୟା ହରିଣୀର ଚକ୍ରବ୍ୟୁହରେ ତମେ ପଡ଼ିଯାଇଛ ଯେଉଁମାନେ ତୁମକୁ ଏତେ ବଡ଼ ମଣିଷ କଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ତୁମେ କୁଠାରଘାତ କଲ ଆରେ ତମେ ଭୋଗିବନି ତ ଆଉ ଭୋଗିବ କିଏ ମୁଁ ଭୁଲ କରିଛି ଦରକାର ନାହିଁ ମୋର ଏ ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନ ଫେରିଯିବି ମୁଁ ମୋ ଭାଇ ଭାଉଜ ପାଖକୁ ଫେରିଯିବି ଚେଷ୍ଟା କଲେ ବି ଫେରି ଯାଇପାରିବନି କାରଣ ତୁମେ ବନ୍ଦୀ ହୋଇଯାଇଛ ତାହେଲେ ଏ ପରିସ୍ଥିତିରେ ମୁଁ କ'ଣ କରିବି କଣ୍ଢେଇ ପରି ନାଚିବ ତା ଛଡ଼ା ତମ ପାଖରେ ଆଉ କିଛି ଉପାୟ ନାହିଁ ନହେଲେ ସେମାନେ ତମ ପରିବାରକୁ ମଶାଣି ସଜେଇ ଦେବେ ନା ସବୁ ଦୁଃଖ ଯନ୍ତ୍ରଣାକୁ ଚଳ ଚଳ କରି ପିଇଯାଇ ପଛେ
ହେବାକୁ ହେଲେ ଅଭିନୟ ଶିଖ, ନହେଲେ ଜୀବନ ଯୁଦ୍ଧରେ ହାରିଯିବ। ବଞ୍ଚିବି ମତେ ମୋ ପରିବାର ସୁରକ୍ଷା ଦରକାର। ମୁଁ ଆସୁଛି ସାନୁ। ଆରେ ହଁ, ଆଉ ଗୋଟେ କଥା, ଏଇଟା ରାଜା ଘର ପାଠ 2 ଦୁଗୁଣେ 8, ଭୁଲି ନ ଯାଅ ଯେମିତି। साला चोर चुतिया। अबे मंदिर बाहर रही ढोल बजा लोक मंदिर भीतर को साहस कलु केमी बे? अबे केमी साहस कलु? सुन आज मो पुअर बाहागर से तो मुझे क्षमा कर दूची। द्वितीय थर जब एमती भूल करू जीवन रू मारिदेवी। बाबू दीपरू निएटा जाई मां को साड़ी रे लगी जाउतला। मु भाबिली ये होच अमंगलर सूचना, सेति में दीपटा को लिबाई देली। मु बद्या महान तू ब्राह्मण ना जोई सबे हां पहिला ना नियाटा लिबी गला हेडी एटा भाबिली ओटा अमंगलर सूचना। आ सारे ए माने छोट लोक गुडा मते तने आपण मुंडो ऊपर बसेबे आपण तो दिन दिन ताको ऊपर ये जियो हां सुन ले ले बाबू एते थोड़ा भाई भूल होबनी मते एई थोड़े क्षमा कर दियंतु बाबू। इमिति बारंबार भूल करूथबो क्षमा मागी नहीं जाउतबो रे को एटी सारे ए मानको इमिति उत्तम मध्यम दरकार पूरा मन गुण गाई जाउथिबो। सेति मो बहू कहूतिला आ को कहउतले मुसला पड़े चुतिया। सुन तते शेष थर पे कहि दोची या पर जने केबे एमिति भूल करू आ से दिन जानिबू मुसला केते बड़ चुतिया। महंती हां आ सेमिति केमिति हबो एटा को इमिति पनिशमेंट दियंतु। हां एटा दिदी सारा जीवन पस्तेइबो सारे। महंती आ कहउनांदी तुम्हें केमिति भाबी परियो देखो हां ए किछि समय परे ताकू गोटे झटका लागिबो। ना से हसी पारिबो ना से कांदी पारिबो। सारे आ मु जानि छिरा आ सबुर मूल सूत्र मु निजे खुद बोधा महांती आ मते की अछबाजी आ मु कहूची माने एटा को एडी पनिशमेंट दियंतु सर। महंती आ कहउनांती तुम्हें केमिति भाबी पारिलो?
ए मोरदराज बिना शास्त्री को क्षमा कर दम महादी एटा आज दिन सारा एठी ढोल बाड़े जो पर्यटन मु न कही मु कहया पूर्व जदि ढोल बंद करे या पिठी रे गणी गणी की 700 पार चाबुक अरे डोलिया तोर तो कौन साहस नुह रे तो सलाटी मंत्र भीतर पशि तोर तो कौन साहस नुह हेडी बजा तू सार बोलो बजा रे अबे बजा भलो बजाबे आज एमिति बजाइबू जेमिति लोक सारा कहिबे देखो रे अरे देखो देखो रजा घरे आज ढोल बाजुची रजा घर पुआ बाहा होउची अबे बजा बजाबे बेइबो अरे बजाउनु अरे बजा बजाबे आज एमिति ढोल बाजिबो एमिति राजा उवासटा थोरी उठिबो आ मो देहरे जेते बळ अछि मु सब ढोल रे सारी देबी कागिना आज पूरा राजा पुअर बाहागर आपण ढोल माड़ शुणी एमती बेदी ऊपर उठी आसिले जे लोक माने कोन कहबे कहले जानिचो मेचे आमा बस्ती रे रानी बोली गुटे छी मु जते बळे ढोल बजाए ना सिए पागली भली दौड़ी आसथिला हेले मोर टिकिए भूल पई सिए मते भूली गलो नहीं ए मेचे आपण एमते चमक उठिले जे अरे कोन आला सत कोंतु अरे सत कोंतु आपण किए आपण के ढोले राणा
ତାହେଲେ ବାହାଘର ଏସବୁ ହଉଛି ମୋ ଶଙ୍କର ଭୟ ପାଇଁ କେତେ ଟଙ୍କା ଲୋଭରେ ସେ ମୋତେ ରାଜା ଘରେ ବିକି ଦେଇଛି। ଆଉ ଭିତରେ ବସି ବୋଉ ହଟା ସେ ରାଜା ପୁଅର ଗୋଟେ ବାହାନା? ଆରେ କି ବାହାନା? ଆସନ୍ତା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ପାଇଁ ଏସି ସୁରକ୍ଷିତ ଦରକାର। ସେଥିପାଇଁ ଏମାନଙ୍କ ଇଚ୍ଛାରେ ମୁଁ ବିଧାୟକ ହେବି। ହ୍ୟାଲୋ ଘାତକର ଅର୍କଳି ଭିତରେ ତୁ ବସିଗଲୁ। ହ୍ୟାଲୋ ତତେ ସେମାନେ ଟିକେ ହେଲେ ବି ବସିବାକୁ ଦେବେନି। ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ତୁ ଛଟପଟ ହେଇ ମରିବୁ। ଏଠି ପରା ତୁ ଅଛୁ। ତୁ ଯଦି ମୋ ପାଖରେ ଥିବୁ ନା ମୁଁ ସବୁ ଦୁଃଖ ଯନ୍ତ୍ରଣାକୁ ଏମିତି ହସି ହସି ସହିଛି। ଆରେ ଆରାମ ଯଦି ମାଇକିନା ସେପଟେ ମୁଁ ବଡ଼ ବେଶ ବେଦିରେ ତତେ ଚାହିଁ ବସିଛି, ତୁ ଏପଟେ ଆସି ପ୍ରେମିକ ସହ ଚୋରା ପିରତି କରୁଛୁ। ଅତି ସୁନ୍ଦର। ବାଃ ବାଃ ବାଃ। ଆରାମ ଯଦି ଦୟାକରି ତାକୁ ମାରନ୍ତୁ। ତାକୁ ଦୟାକରି ମାରନ୍ତୁନି, କ୍ଷମା କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଛାଡ଼ିଦେବି। ଶୁଣ ମୁଁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ତୁ ତାକୁ କୁଣ୍ଡେଇବୁ। ମଜା ନବୁ ନା ଏବେ? ପ୍ଲିଜ୍ ତମେ ତାକୁ ମାରନି। ଯାହା ପାରିବ କିନ୍ତୁ ତମେ ମୋତେ ମାର। ମୁଁ ଟିକେ ବି ପ୍ରତିବାଦ କରିବିନି। ତମେ ତାକୁ ମାରନି। ବାଃ ବାଃ ବାଃ। କି ପ୍ରେମ ବେ ତମର। ଶୁଣ ତାକୁ ମାରିଲେ ଆକୁ କାଟି, ଆଉ ଆକୁ ମାରିଲେ ତାକୁ କାଟି। କନେକ୍ସନ ବେ ତମର। ବଢ଼ିଆ କନେକ୍ସନ। ଇଚ୍ଛା ହଉଛି ওই দিনটা কইছি তন্টি তুমি মর্ডর করছেন ହେଲେ ସେପଟେ ବାବାଙ୍କର ରାଜନୀତି ଆଉ ଏପଟେ ମିଡ଼ିଆଙ୍କର ଡର ମୋତେ ଖାଲି ବଞ୍ଚେଇ ରଖିବା ପାଇଁ ସାହାଯ୍ୟ କରିଛି। ନା 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 ଏସି କୋଟା ଆଇ ମିନ୍ ରିଜର୍ଭେସନ ମୋତେ ବଞ୍ଚେଇ ରଖିବା ପାଇଁ ସାହାଯ୍ୟ କରିଛି। ଆସନ୍ତା ଚିଲିକା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ଏସି କୋଟା ସଂରକ୍ଷିତ ରହିଛି। ଏଥିପାଇଁ ତତେ ବଞ୍ଚେଇ ରଖିବାକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛି। ଆଉ ବାବାଙ୍କର ରାଜନୈତିକ ଭବିଷ୍ୟତ ଯାହାକି ବାବାଙ୍କ ହିସାବରେ ଏସି କୋଟାର ଝିଅଟେ ଘରେ ରହିଲେ ଆଗକୁ କାମରେ ଲାଗିବୁଲ। ହେ ମତେ ନହେଲେ ମୁଁ ତତେ ଭାଇ ଥାନ୍ତେ। ହେ ଯାହା ତ କଲୁ କଲୁ ଏ ଝଲିଅଟାକୁ ମୋ ଘରେ କୁଣ୍ଡେଇକି ଧରିଲୁ କଣ ପାଇବେ? ବଜା ବେ ଢୋଲ ବଜା। ଆଉ ଏମିତି ଢୋଲ ବଜେଇବୁ ୟା ଚିତ୍କର ଯେମିତି ରାଜା ଘରର ଚାରି କାନ୍ଥ ଦେଇ ନଯାଏ। ଭଲ ବସା ଅଛି ତ ରାଣୀକି ଛାଡ଼ି ଦେ। ଢୋଲର ପିଟି ପିଟି ତତେ ମାରିଦେବେ। ମନର ତୁ ଏ ଘରେ ଚାକିରି କରିଛୁ, ତୁ ହଉଛୁ ଏ ଘରର ଚାକର। ହରମ ଦାଦା ମୋ ମୁହଁରେ ଜବାବ ଦଉଛୁ। ଦରକାର ନାହିଁ। ଜମି ଘର ବାଡ଼ି କିଛି
ଯେତେବେଳେ ସାଲିସ କରୁଥିଲେ ସବୁ ଶୁଣୁଥିଲେ ସେତେବେଳେ ମୋର ଚାରି ପାଖରେ ଥିବା ମଣିଷ ମାନେ ମତେ ଅର୍ଜୁନ ବଦଳରେ ବ୍ରହ୍ମଳା କହୁଥିଲେ ସେ କଥା ଶୁଣିବାକୁ ପଡିବନି ଆଜି ମୁଁ ଛାତି ବଢେଇକି କହିବେ ମୁଁ ସେ ଅର୍ଜୁନ ଯିଏ ଅନ୍ୟାୟ ବିରୁଦ୍ଧରେ କାଣ୍ଡିବ ଧରିଥିଲେ ଆମ ଭଳିଆ ମଣିଷ ପାଖରେ ଚାକିରି କରିବା ଅପେକ୍ଷା ବିଷ ଖାଇ ମରିଯିବାଟା ମନେ ରଖିଥା ସମାଜର ନିଷ୍ପେଷିତ ଲୋକମାନେ ତମ ସବୁ ଅତ୍ୟାଚାରକୁ ସହିପାରନ୍ତିନି ଆଉ ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ତମ ଉପରକୁ ହାତ ଉଠେଇ ପାରନ୍ତେ ଆରାଣୀ ଆରେ ମୁଁ ତତେ କଂସାଇ ଭିତରୁ ନେଇଯିବି ମୁଁ ଆମ ଘରକୁ ତତେ ନେଇଯିବି জীবনের ଆଉ କେବେ ବି ଏମିତି ଭୁଲ ହବନି ଆସୁଛି ରାଜା ଘରର ଠାକୁର କରନ୍ତୁ ତମେ ମତେ ସତକୁ ସତ ଭୁଲି ଯା ଚାଲିଯିବି ମୁଁ ତମ ଜୀବନରୁ ବହୁତ ଦୂରକୁ ଏମିତି କେମିତି ଚାଲେ ମୋ ନାଁ ଭଗବାନ
मते मारिलु आ तू जति मते मारिलु आठो डबल खाए मोरिलु बेराने बे आ कर ठिया और एक ठेंगा मार ताको अरे मार मार मते मारिले मते कष्ट होबनी अरे मार कोजी परा ए रानी अरे तते तो रक्त ना रानी आबा अरे आपण जने आईन रक्षक मरा करने को केमी कहते आपण जने आईन रक्षक ना से मागुणी मटराज पोषा गुंडा अभी बारू मागुणी मटराज पोषा गुंडा अभी बारू मु आईन रक्षक अरे मु किसी भी करि पारे अरे आराम दादा सरकार पाले तुम एनकाउंटर करबी एनकाउंटर आपणों बंधुक थिया सबू जाक गोली एई छाती रे नदी दियंतु क्यों मु से बिनु ढलिया को कदा भी मारी परिबिनी और बाय बिनु ढलिया को मारी परिबनु बेसला अबे कोमे मारी परिबनु बे तो चंडा से करो धर्म से कोमे काटी करबे ए आराम दादा ना मु ताकू एई बड़ कभी करि परिबिनी ए की करि परिबनु कहीं बिंदु ढलिया मो शारीर सुख शांति सब आपको शारीर सखा सिंह पची केबे भी विधवा सदै पारिबिनी शरण नाटक सारी चरित्रटा किए सारी सी हूँ मो प्रेमिका अनाथ बालाटा को बचार राह दिखाई सारी जदि तो प्रेमिका हला तो बाहर गलुनु अरे बोधे मु भावुची तू गोटे छक्का इंस्पेक्टर अबे गोटे काम कर तो सारी की टिके मो क्वार्टर को पठा एकुटिया पाई ता कोटिके मु एंजॉय करबे एंजॉय इंस्पेक्टर गो अबे सेठी तो किसे गाड़ी मालूम ए पुलिस स्टेशन रे गरम देखो जो गरम गोटे काम कर अरे गोटे बंदी बेकर करी सारी की मो क्वार्टर को नहीं कुटिके मु आराम से कुटिया बैठ के एंजॉय करबे एंजॉय अरे गुंडई सोइबार जदी एचे इच्छा तमे तो बाहाइछ निज स्त्री की गुंडई सो ना कौन कौन मो स्त्री ए सळा से सालीटा जदी मो कथा बुझु चांदा मु पर शिकार कमे हाथ मारतंती कहलु बे ए पुलिस स्टेशन रो राति अधरे मत बेगी गला बळे मो माई की नाटा पर मो पुओ को धरी अन्य आड़े सोची तकिया गुंडे की सोची गोटे काम कर मो मुडटा पूरा गरम अच्छी तो साड़ी की नहीं टिके मो क्वार्टर को नहीं अबे ताको धरे टिके मो एंजॉय करबे एंजॉय नहीं जा इंस्पेक्टर चुलपुर कुरकुरे आराम दादा
ଫକୀର ପାଟିରେ ପକେଇଦେଲେ ଓ ଆପଣ ଶାନ୍ତି ହେଇଯିବେ ଆଉ अरे बास्टाटा मो ऊपर को हाथ उठाना मानते सलाटा को माजी जीवन रो मारी देबे अरे मो ऊपर एठी काई गरम देखौसुंदी सरी बोलो मु एठी बता धोती रे मुट्ठी पकेइबी अबे ये बास्टाटा जी मो ऊपर का हाथ उठाइला आजी सलाटा को मो जीवन रो मारी देबे ना 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 सर रोई जांतु ए भूल करंतुनी सर आसो आ सेटा बालाटा मो पिलाटा बुझिले आस तमे भी सारंकर खास लोक आ ताकू जेमिति थाना रे पुरै की छेची देलेनी ना ता मन घर पूरा पूरी जीवन बुझिले आउ ताकू मारा मारी करंतुनी ओके जय मां काली कलकत्ता काली बागो घुमुरिले शिकार खोजे घुमुरिले लाश कोड़े लाश बेटी पाई तो वो को चला मुसला कोड़े चुतिया बाया मनो पास बड़ा बुद्धि मारी बाकू जाइथिला ऐसा पुरुना प्रेमिकों को पाई गला भाव बढ़ी गला भूचाटा उठे गला और हेला तते क्षमा कर दिया गला सार तो हमरो साक्षात दयार कुंड हाथी कौनादी देखिलती बाला तते किंती सार हमरो क्षमा करी देला मते क्षमा करिथारु आपन अशेष अशेष धन्यवाद मोर शेष कथा सुनी रख कौन तोर शेष कथा वाजी ठाउरा मरण करि परिबेनी नकर तते को बाध्य करूचे और सुन चंडा सकरु धर्म सक बनी गले ए आईन तते छाइबनी तो नारे 8टा मर्डर केस 24टा डकैती केस तू जेते भद्र मुखा करे मिचु रहिले भी पुलिस तते एनकाउंटर करिवो अरे मारी गले मोटा शांति रे निश्वास नेबी किंतु मुआ से पापा काम कदापि करिबिनी ना तू काय करबू तू सोळा आश्रम खोली बसबू प्रवचन दबू साधु संत है तू मला ए मगुणी मुद्रा धन एठिकी आसीबाटा सहज फेरीबाटा फेरीबा थरे मगुणी मुद्रास रास्तार पाद खसी गले से पाद पछ को फेरेले बालार पाद दुईटा निश्चय फेरिब आज पुरस्मा जीवनटा को समाज मंगल काम नियोजित करिब सारे हाथी थरे पूजाली आज ठारू धंदाब बाला ये समाज रे भल मनीष ही बंचिबा को चेष्टा करिब सर मगुणी सर अरे मत टिके ऑर्डर दिंतु सड़क पे एनकाउंटर करी एनकाउंटर पिला लोक झगड़ा बुझी आईएस अरे पागल मुंडे कौटे कहीदेला आग को निर्वाचन अच्छी एटा दिन तरकारी आसीबो हे सारे हाँ मोर टिके देखिलो हां कहूनादी मोर मनर परिवेशटा तो बुझी देले एकाधर तो बुझी नेले आपणकर की बुद्धि जे देख बाला आज तू मर्डर की राजन करने तो बाध्य करी किंतु केबे हेले मत छाड़ी चली जाए कहूँ कारण तू पीरा मो देहर गोटे अंग ए बाला अरे बाला तो मुझे छाड़ी बची पारि रे
तू जहा कहू कह तू मत छाड़ी कदा भी कहबुनि बाला कदा भी कहबुनु सारे हाउ मन दुख करंतुनी सारे हा बालाटा आमरी पिलाटा हा मान अभिमान कौन विपद कही देछि आ सी कौन आपन को छाड़ी के जाई परिबो जाओ जा बुदामती हां बालाटा को भीतर नहीं जाओ हां हाउ की रे बाला अरे सारे हमरो कौन गोटे कही देले तू मन खराब कले हबो हां सारंकटा दिलटा पूरा बड़ रे बापा बुझिलु हेटी चले चले मनटा सिना ताकर नरम बाबा चल जा घर चल मुसला कोड़े तुतियाटा सर मेरे को समझ नहीं आता है अरे कैसा है कहानी अरे तू स्वाट तुतियाटा अबे तुमके बॉडी देजी के साला और आई आगो को निर्वाचन अछि ए बालाटा को जदी हाथर खसी जाए साला दुश्मन को दोस्ती करिवो ଆଉ ଆମର ପଛି କାଟିବ ସେଇଥିପାଇଁ ତ ଏ ନାଟକ ओ समझ गया सर समझ गया देखो फूल समझ गया अरे सर अरे पहाड़ रसगोला खाइबे कहते मो एपर्यंत मु देखी पारलिनी पहाड़ रसगोला आई मीन वो बहुत अरे खाइबो एते व्यस्त नहीं होछ ऑलकेड दांत बसी पार्टीटा को प्रस्तुत कर रखो मो पुओ पागल अपन क्वार्टर छाड़ी जीवो ए पागल बाबू हां अरे से कसी ओरिएंट को देखिला परे अच्छा मो मन पर अस्थिर हां अबे ड्यूटी मोर मन लागुनी बड़ी गोटे काम करंतु हां ताको के जल्दी मो क्वार्टर को पठाई दंतु आओ जदी न पठाओ हां मु निजे अपन को घर पसी जी अरे तब पाई तो आम क्वार्टर सब बेले खुला उनको मना कर आसुन अरे समय समय देखी आस अरे से कथा कौन बता जना अच्छी अरे मो बहन अच्छी माने मु निश्चय हसबी ना तू साला चुतिया Get out! I said, "First of all, get out!"
କିଛି ନେବାକୁ ମୁଁ ଚାଲିଯିବି। ଆପଣ ଟିକେ ମୋ ମଝିଆ ଭାଇକି ଡାକୁଛୁ, ତା ସହିତ ମୋର ଜରୁରୀ କଥା ଅଛି। କଣ ତାଙ୍କ ସହିତ ଜରୁରୀ କଥା ଅଛି? ତାଙ୍କ ସହିତ ତ ଦେଖା ହେଇପାରିବ। ଆପଣ ସେମିତି କୁହନ୍ତୁନି, ସେତିକି ଜରୁରୀ ନଥିଲେ ମୁଁ ଏଇଠିକି ଆସିନଥାନ୍ତି। ଆପଣ ଟିକେ ସାନ ଭାଇକି ଡାକି ଦିଅନ୍ତୁ। ମୁଁ କହିଲି ପରା ତାଙ୍କ ସହିତ ତ ଦେଖା ହେଇପାରିବନି। ଦେଖା ହେଇଛି ବଡ ଭାଇ କି ସାନ ଭାଇ ଦେଖା କରିପାରିବନି? ଆଉ କୋଉ ସମୟରେ ଦେଖା ହେଇଛି? ସ୍ତ୍ରୀର ସ୍ୱାମୀ ହେଲା ପରେ ଭାଇ ଭାଇର ସମ୍ପର୍କଟା ଘଟିଯାଏ ବୋଲି। ତମର ମୋ ଭାଇ ଉପରେ ଯେତିକି ଅଧିକାର ଅଛି, ମୋର ବି ସେତିକି ଅଧିକାର ମୋ ଭାଇ ଉପରେ। ମୋ ଭାଇ ସହିତ ତମର 2 ମାସର ସମ୍ପର୍କ, କିନ୍ତୁ ମୋ ଭାଇ ସହିତ ମୋର 25 ବର୍ଷର ସମ୍ପର୍କ। ମୋଠୁ କ'ଣ ଆପଣ ଅଧିକ ଜାଣିଛନ୍ତି? ମୋ ଭାଇକି ଟିକେ ଡାକି ଦିଅନ୍ତୁ, ମୁଁ ଦେଖା କରିକି ଯିବି। ମୁଁ କହିଲି ପରା ତାଙ୍କ ସହିତ ଦେଖା ହେଇପାରିବନି। ଜାଣିଛୁ ଜାଣିଛୁ ମୁଁ କିଏ? ନା ଜାଣିପାରୁନ ମୁଁ କିଏ? ଜାଣିପାରୁ ନାହିଁ? ମୁଁ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ। ଜାଣିଛି, ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିଛି ଆପଣ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ। ମୁଁ ବି ତା ଭାଇ। ଆବେ ବାହାରଟା କହୁଛି, ଭଲରେ କହୁଛି ବାହାରଟା। ତାହେଲେ କ'ଣ କରିବେ? କ'ଣ କରିବେ? ମତେ ମାରିବେ? ମାରନ୍ତୁ। ଜାଣିନ କ'ଣ କରିବି? ଜାଣିନ? ତୁ ଏଠି କାହିଁକି ଆସିଛୁ? ଆଉ ତମେ ମାନେ ମତେ ଟିକେ ଶାନ୍ତିରେ ବଞ୍ଚିବାକୁ ଦେବନି କି? ତୁ ଏମିତି ନିଷ୍ଠୁର ହଉନାରି। ତୁ ଏମିତି ନିଷ୍ଠୁର ହଉନା। କ'ଣ ହେଲା? ଏଇନେ ତ ଭାରି ଜୋର ଗରମ ଦେଖାଉଥିଲ, ପୁରା ଫ୍ୟୁଜଟା ଉଡ଼ିଗଲା କାହିଁକି? ଏ ସାନ, ତମେ ଗୋଟେ କାମ କର, ତମେ ଦିନେ ତମ ଘର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଏଇଠିକି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଡାକି ଦିଅ, ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ତମେ ତାଙ୍କୁ ଜୀବନ୍ତା ଶୁଦ୍ଧି ହେଇଯାଅ। ତାହେଲେ ଏ ଛୋଟ ଲୋକଗୁଡ଼ାକ ଆମକୁ କେବେ ବି ଶାନ୍ତିରେ ବଞ୍ଚିବାକୁ ଦେବେନି। ଏମିତି ବି ତ ଏ ଛୋଟ ଲୋକମାନଙ୍କର ବଞ୍ଚିବା ମରିବା ସବୁ ସମାନ ହେଇଯାଇଛି। ଏ ଭାଇ, ଆରେ ତୁ ଯୋଉଦିନ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପର କରି ଆସିଲୁ, ସେଇଦିନଠୁ ଆମ ମନ୍ଦିର ଭଳି ଘରଟା ମଶାନ ପାଲଟି ଯାଇଛି ରେ। ଆରେ ଯାହାକୁ ତ ବଉଡ଼ା ଖୋଜିଲୁ, ତୋରି କଥା ଭାବି ଭାବି ସେ ଖାଇବା ଛାଡ଼ି ଦେଇଛି। ଏ ସାନ ଭାଇ, ଆରେ ଯୋଉ ଭାଇଟା ତତେ ଡାକ୍ତର କରିବା ପାଇଁ ଦିନ ରାତି ଢୋଲ ହେଇଗଲା, ଯାହା ଦେଖିବ ସେ କେମିତି ବାଇଆ ବାତୁଳା ପରିଆ ହଉଛି। ସତେ ଦରୁଆଙ୍କୁ କହି ଏଇଟାକୁ ଯେତେ ଶୀଘ୍ର ପାରୁଛ ଘରୁ ବାହାର କର। ଏ ଗରିବ ପିଲାଟାକୁ ଆଉ ଏତେ ସମ୍ମାନ ଦେନ ଭାଇ। ଆରେ ଦରୁଆନ୍ ଡାକିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ମୁଁ ଆପେ ଆପେ ଚାଲିଯିବି। ଆଜି ଯଦି ମୁଁ ଖାଲି ହାତରେ ଫେରିଯାଏ, ସତ କହୁଛି ରେ ଭାଇ, ଆମେ ସମସ୍ତେ ମରିଯିବୁ। ଏ ଭାଇ, ଆରେ ଆମ ସମସ୍ତେ କିନ୍ତୁ ଜୀବନଟା ଶୁଦ୍ଧି ହେଇଯିବ। ସତକୁ ସତ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜୀବନ ହାରିଦବୁ।
করবে ইডিয়েট কোন করবে মানুষ স্বার্থপর ସ୍ୱାର୍ଥପର ସ୍ୱାର୍ଥପର ହେଇନଥିଲେ ତା ପାଇଁ ଯୋଉମାନେ ସର୍ବସ୍ୱ ହରେଇ ଦେଇଛନ୍ତି ତା ପାଇଁ ଯୋଉମାନେ ଆଜି ଦାଣ୍ଡର ଭିକାରୀ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି ଆଉ ଯାହା ପାଇଁ ସେ ଘର ଦ୍ୱାର ଆଜି ସବୁ ନିଲାମ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ସେମାନଙ୍କୁ ଏତେବେଳେ ଠକିଛି ये खाली स्वार्थपर नुह एटा गोटे बेईमान तोर एटा स्वाभिमान अछि टंका दूर कर दउनी मते का कहू घरे तो सुंदरी भाउज अछि जदि एते तो टंका दरकार तार तो भाउज करे ओ बेस्या बड़ारे बिक्री कर दउनो छोट होइतिले से घर जने आसे नीलाम होइजो अबे चुप रहो अबे तो भाषण दवा जमा भी दरकार नहीं भलर कोची बाहर जाओ बाहर जाओ बाहर गई मो बड़ छाड़ कोचे अबे मो बड़ छाड़ कोचे एनो डांडी देखले मत गोबर पानी पीबा कहबे अबे छाड़ मो बड़ अबे छाड़ मारो मारी ना सहेली भाई गुंडा कोई जाने ना सहेली अछुआ कोई नीलाम रहिली हे भाउजो गोटे प्रश्न पचारि ता उत्तर दे परिबो मते जदी छुई देले गोबर पड़ी पीबो बोली कहउछो सत कहिलो मो भाई सहित जेते थोर मिसिछो मो भाई सहित जेते थोर देह को देह बसिछ केते थोर गोबर रो पानी पीछ कोन कोते वे भारी साहस बहुत बड़ बड़ कथा कहि जाउछु
ସେତେବେଳେ ଶୃଙ୍ଗାର ମୁକିବା ଆଉ ସେତିକି ବେଳେ ଆଶ୍ରୟ ଦେଇଥିବା ଲୋକମାନେ ଯେତେବେଳେ ମାରିବାକୁ ଉଡ଼େଇବେ ଠିକ ସେତିକି ବେଳେ ଏଇ ଶୃଙ୍ଗାର ମାନେ ହିଁ ବଞ୍ଚେଇବେ। ଦୁଃଖ ଖାଲି ଏତିକିରେ ଭାଇ, ସେ ସମୟରେ ମୋ ବଡ଼ ଭାଇଟା ପାଖରେ ଥିବ କି ନାହିଁ ମୁଁ ଜାଣିନି। କାହିଁକି ବେ କଣ ଭାଇ ମୋ ସୁନ୍ଦର ସଂସାର ନିଆଁ ଲଗେଇବାକୁ ବସିଛୁ? ଆରେ ତୁ ମତେ ଏଠି ଦେଖି ଜାଣିପାରୁନୁ ମୋ ଏଠି କେତେ ଖୁସିରେ ଅଛି? ଆରେ ତୁ କଣ ମୋ ଖୁସି ସହିପାରୁନୁ? ଏ ଶୁଣୁ ଭାଇ, ଖୁସିରେ କହନି ଭାଇ, ଆରେ ଆମର ସବୁ ଖୁସି ପରେ ଆମେ ତତେ ଦେଇଛୁ ରେ। खुशी रहो, शांति रे रहो। पतिव्रता नारी सतीत्वर संज्ञा। भाई तू कौन आसु? तोते भौणी बोली कहया मत लज्जा लगुची। अरे जो देशर नारी को मार सम्मान दिया जाए से नारी हाथ में आज मुदगत, जोड़ी गृहिणी को लक्ष्मी संज्ञा दि जाए से लक्ष्मी आज निशा सत्ता। तू भल जीवु ना मो डाडर को रखबे कौन करू? निज स्वामी की डरे धमके मेंढा सजीचु बोली मत मेंढा सजेबी बोली बात दुर्जा सती नहले बेड़ आसीब बहुत कष्ट हेबो। भाई एटा हम स्वामी स्त्री को देखो आपण मोर मुंड न बोली गोटा भल हो गुआरे बाडुआ स्वामी तो स्वामी पणिए को सहे सलाम। अरे जो भाई भाउज मुंड झाड़ तुंगर मारी तत्वे एत बड़ डाक्तर कले से तू गोईठा मारी चली नारी भाई। तते कह बापू मु तते कौन कहबी? ए पुरुष जाति कलंक कहबी ना पुरुष जाति अभिशाप कहबी? तू होचे घर पाई गोटे कलंक। तो पाई मत अभिशाप इच्छा होची एठी गुणी कर दबाकू। मारी दिया मते सेदिन रामायण रे तरुणी सीता जेमिति चित्कार करूतिला मु भी आज चित्कार करूची। मारी दिया मते आवश्यक पड़ले मु तते मारी देई पारे, कारण ये बाबुणी मोहतराज रास्ते रे जे कंट होई गछि आइछि से भी मरिछि। तू भी मध्य त्राई पाइबुनु प्लीज डाल तथापि मु कहबी ए पाप रास्ता छाड़ी भल रास्ता को चली आस, कारण बापर अधा कर्म फल ए बड़ पुओ को भोगिबा को पड़िबो। हाथ जोड़ुची डाल ए
ଏବେ ବି ସମୟ ଅଛି ସୁଧୁରି ଯାଅ ନହେଲେ ପରେ ବହୁତ ପସ୍ତେଇବ ଆସୁଛେ ତମେ ଯଦି ଠିକ ସେ ପହଞ୍ଚି ନଥାନ୍ତ ତାହେଲେ ସେ ମୋ ମୁଣ୍ଡଟା ପୁରା ଖରାପ କରିଦେଇଥାନ୍ତା। ଏଇଟାକୁ ଶଳା ତଇ ବୁଝିଲାନି କେତେବେଳେ ମୋ ହାତରେ ମରିବ ତାର କିଛି ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ନାହିଁ। ଦେଖ ସତୀ ଦେଖ ତୁ ଶୁଣ ସେ ରାଣୀଟାକୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ନଜର ରଖୁଛୁ ଆସୁଛି। ଆସୁଛି ସ୍ୱାମୀ ମହାଶୟ ଆଜି ମୋ ଖୁସି ପାଇଁ ତମ ସାନ ଭାଇକୁ ଯୋଉ ସେଟାର କଲ ତାକୁ ଯେମିତି ଧିକ୍କାର କରି କଥା ଦେଇ ତାକୁ ବାହାର କରିଦେଲ ସେଥିପାଇଁ ମୋତେ ବହୁତ ଖୁସି। ଆସୁଛି ଡାଡି ବାଏ ବାଏ। ମୋ ପିଠି ଚାପୁଡ଼ି ଦେଇ ଲୁହ କହିଲା କଣ କରିବି ରେ ବନ୍ଧୁ ଏ ଗହଳି ଭିତରେ ମୁଁ ତତେ ଏକୁଟିଆ ଦେଖୁଛି ତ ନ ଆସି ରହିପାରୁନି। ଲୁହ ଠିକ କହିଛି ମୁଁ ଏକା ହେଲେ ତୋର ମରୁଭୂମିରେ ମୁଁ ଆଜି ଏକା ଏ ଲୋକଙ୍କ ଗହଳି ଭିତରେ ମୁଁ ଆଜି ଏକା ଏ ସମୟ ଆଣି ମତେ ଆଜି ଏକ ଏମିତି ବାଟରେ ଛିଡ଼ା କରେଇଦେଲା ଯେ ନା ମୁଁ ଭାଇ ଭାଉଜର ହେଇପାରିଲି ନା ସ୍ତ୍ରୀର। ଅନ୍ଧାର ରାତିର ନିଶାନ ନିସ୍ତବତା ନିରବତା ଭିତରେ ବି ତମେ ବି ମୋ ସାଥିରେ ଅଛ। ତମେ ଏକ ମୋ ଜୀବନର ଜୀବନ ସାଥୀ। अरे तू कौन किसी सुनी पारी दूनी अरे तो ते कौन किसी सुबिला ने आज आओ बापा जा 14 पुरुषर घरटा आज लक्ष्य टंकार नीलाम हेगला अरे जा एटा दिबा जा एई दिने मो ए घर को बहु नहीं आसेतिली ए घर को छोटे चिता को दिली तुलसी चौरा रे पानी दउतिली केबे तमे कहछ जे मो ए घर छड़ी चली जिबे जदे बसिले मो सब ए घर बसाई खजिबो बाकू हबलो भाउजू जिदा ए घर कोन हमर हेई रहिछि ए घर को मोर आउ कड़ी की किणी लेछि किए कहला घर बाबर ही नहीं ए देखना से कांठटा के मिट्टी फाटी की आमेला करे छे छोड़ छोड़ घर ना घोड़ा है ता भीतर टप 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 ई बक्सा पड़ी गल तो तबे से कतु चितरा पिंडाटा मते कहछे अरे मोटे छाड़े तबे माने कुआड़े चली जाउछ रे अरे सरिया हेलो देवी कले पुलिस बाबू हमको मारिबे हेलो तोटिया दे घर हमको काढ़ी देबे अरे धीरे धीरे वो छाती भीतरटा लहुलुआण हे जाईची हो पिटिनु रक्त बाहरिले मु ए बयसरा रही पारिबिनी लो तेणु तते मु कहूची चाले घर चाली जिबा
जो दिन ए घर को वो आसी भाभी पर ये घरटा मो पाई श्रीमंदिर चकाखीर चौमहा मने पकेला सेदिन महाबत्यारे हजार हजार लोकंकर घर भांगी जाइला हेले ए घर छात भଳି मुंड टेकी आमको आशा देइतिला केबे तमे कहलो घर छाड़ी चले जेबे ए सनिया अरे रघुना अरे चलो अबे गुरु चली जीवा ए सनिया अरे तोते मोर राणो अरे जाई का ओळी तोळे की का बारी तोळे आले रहिबा अरे